السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذتي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد على قناتكم تعلم وألتقي مع سعيد. اليوم سنتطرق إلى درس كونجيغيزون للمستوى الرابع من كتاب Mes apprentissages en français للمستوى الرابع. Unité 3 الوحدة الثالثة للوزير، عنوانها الهوايات. Objectif أي الهدف من الدرس: savoir conjuguer les verbes usuels du deuxième groupe au présent de l'infinitif de l'indicatif. الهدف هو معرفة أن يكون المتعلم في نهاية الدرس قادر على تصريف الأفعال الاعتيادية من المجموعة الثانية في الحاضر، في الحاضر أو في المضارع باللغة العربية، مضارع في الحاضر. Les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Ce que je sais، ماذا أعرف من قبل. souligne هنا التذكير بدرس سابق. souligne les verbes dans ces phrases، سطر على الأفعال في هذه الأفعال. donne leur infinitif، اعطي أصلها وهي غير مصرفة. à quel temps sont-ils conjugués، وفي أي زمن فهي مصرفة. Slimane lance fort le ballon qui rentre dans le filet. L'équipe de Slimane gagne. إذن le verbe à l'infinitif, le verbe ce sont souligne les verbes, on va souligner les verbes. Le verbe lance, rentre et gagne. Dans leur infinitif, c'est le verbe lancer, rentrer et gagner. À quel temps ils sont conjugués? Ils sont au présent de l'indicatif. Ils se terminent tous، يعني كلهم كينتهوا ER ou مصرفين في le présent. Ils sont au présent de l'indicatif. Ils sont du premier groupe. هذو من المجموعة الأولى. lancer, rentrer, gagner. Ils sont du premier groupe. entoure les verbes du deuxième groupe. هنا أحيط الأفعال من المجموعة الثانية. aller il se termine par ER، لكن ما يمكنش نقول أنه من المجموعة الأولى بحال لونسي ولا رونتري ولا، لأنه في الكونجيغيزون كنقولوا جو في، tu vas، il va. إذن هو لا troisième groupe. finir فهو من المجموعة الثانية، لأن فنو نقول nous finissons، لأن نحيط به. mettre كذلك من المجموعة الثالثة. à la troisième il appartient à la troisième groupe. marcher il appartient à la première au premier groupe. rougir في البروميير personne du pluriel كنقولوا nous rougissons، donc فهو du deuxième groupe. saisir كذلك نقول في البروميير personne du pluriel saisissons، nous saisissons، du deuxième groupe. partir رغم أنه كاين هنا IR، لكن présent à la troisième personne، à la première personne du pluriel كنقولوا nous partons، إذن فهو ليس من المجموعة الثانية، ليس مع les verbes الآخرين. jeter c'est verbe du premier groupe. applaudir c'est du deuxième groupe، parce que كنقولوا في la première personne du pluriel nous applaudissons. إذن هذه هي الأفعال التي تنتمي إلى المجموعة الثانية. je réfléchis et je manipule، أفكر و manipule يعني أنه كان je manipule. au bout d'un moment le coureur cycliste surgit en tête du peloton. Ses adversaires ralentissent à son passage. À la fin de la course, les spectateurs applaudissent le vainqueur qui franchit seul la ligne d'arrivée. trouve l'infinitif de ces dix verbes conjugués. trouve l'infinitif des verbes conjugués. أنه أعطي أفعال غير مصرفة، أعطينا الفعل في الأصل ديالو وهو غير مصرف. des verbes conjugués. أن أفعال هي
surgit, ses adversaires ralentissent, les spectateurs applaudissent, ثم franchit. Donc, on a surgir, ralentir, applaudir, ثم franchir. هذه الأفعال التي لدينا في النص وهذا هو أصلها. À quel temps sont-ils conjugués? Ils sont conjugués au présent. Souligne les terminaisons de ces verbes. Que remarques-tu? La terminaison هنا كاينه في الأول. إذا نسطر بلون مغاير أحمر. Surgit هنا T IT. Ralentissent I2S ENT. ثم applaudissent I2S ENT. ثم IT. هما les terminaisons du verbe. remarque tu ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أنها تنتهي أن اللغة راديكال بقى ثابت لم يتغير من الفعل الأصلي surgir فقط زدنا تي هنا 2S ENT هنا IT. Ce que j'ai appris ماذا تعلمت؟ أو القاعدة je complète la règle avec ir, enlever, ajouter, deuxième groupe. Les verbes qui se terminent par ir à l'infinitif et par ils sont à la première personne du pluriel sont des verbes du deuxième groupe. Pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au présent de l'indicatif, il faut enlever أنه نزيل ir et ajouter ونضيف les terminaisons du deuxième groupe هما je tu il nous vous et il avec S la L la L du féminin. Les terminaisons du deuxième groupe. نمر إلى je vérifie مزاكي أتحقق من معلوماتي أو من مكتسباتي. Relie chaque pronom au verbe conjugué qui lui correspond. اربط كل الضمير بالفعل المصرف. Il قلنا il ها ولا terminaison هي I2S إذا نبحثوا عليها. Il grandissent. Nous أنا ils sont. Nous franchissons. Tu fini لأن عندها tu is. ثم complète les phrases avec أتمم الجمل ب franchi, finissant, applaudissent, réussit. Nous عندنا كنعرفوا la terminaison هي ils sont. Donc nous finissons. Il, la terminaison, il y a it. Il réussit.
Les spectateurs, donc ils avec S, applaudissent. Je, la terminaison هي IS. Je franchis. Donc, nous finissons la lecture du livre. أنهيت قراءة الكتاب. Il réussit à lancer sa toupie correctement. نجح في رمي لعبته بشكل صحيح. Les spectateurs الجماهير يصفقون للفائز. Je franchis l'obstacle sans difficulté. اجتزت الحاجز بدون عرقلة وبدون صعوبة. إلى هنا تلاميذ الأعزاء نكون قد أنهينا درسنا اليوم. شكرا وإلى اللقاء.